अक्षय तृतीय दुर्लभ संजोग बनुछि महालक्ष्मी राजयोग। चारिगोटी राशिंकर चमकिब भाग्य। टंकार पहाड़े शोइबे एही चारिगोटी राशि। वैशाख मासर शुक्ल पक्षर तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया भाव पालन करा जाइथाए, किंतु चलित वर्षर अक्षय तृतीया को बहुत ही खास बोली माना जाउअछि। एही दिन तीन गोटी बड़ बड़ राजयोगर निर्माण हेबा पई जाउअछि। गजकेसरी जोग, महालक्ष्मी जोग, मालव्य नामक जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि एवं एही दिन शुक्र मध्य तांकर स्वराशि को चलन करिवे, जहाद्वारा राशिचक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मध्यरु एभली 4 गोटी राशि अछंती जो मानकर भाग्य सुना भली चमकी उठिब, जो मानकर उपरे माँ लक्ष्मीकर अपार कृपा प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। मिलिब धन संपत्ति एवं किणिबे घर और जमीबाड़ी एवं संतान सुख मध्य प्राप्ति हेब। एही अक्षय तृतीया ठारू एही 4 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर घर उपरे हेब टंकार वर्षा। एमानको वर्तमान कोटिपति हेबारु केही भी अटकेई पारिबे नाही। माँ लक्ष्मीकर कृपारु एमानकर समस्त आर्थिक समस्या दूर होइजिब। विभिन्न दिगरु एमानक पाखकु अर्थर आगमन हेब। धन कमाइबा पाई नुआ नुआ रास्ता एमानको मिलिजिब। भाग्यर साथ एमानको मिलिब। अटकी रहितबा समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाको लागिब। दूरस्थान को यात्रा करिवे। संतान सुख प्राप्ति हेब। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा लाभ करिवे। विवाहर जोग बनिब। आकस्मिक धन प्राप्ति हेब। क्यारियर रे उन्नति हेबा सहित प्रमोशन जोग मध्य सृष्टि हेब। नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति हेब। स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित हेब। समस्त ऋण करजरु मुक्ति मिलिब। नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करिवे। तेबे आसंतु जानिबा एही अक्षय तृतीया ठारू केउ 4 गोटी राशिर भाग्य सुना भली चमकिबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि कुंभ राशि। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पाई एही अक्षय तृतीया परठारू अत्यंत शुभ समय आसिबाकु जाउअछि। क्यारियर क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन देखिबा पाई पाइबे। जो व्यक्तिविशेष माने चाकरी किंबा पदोन्नति पाई अपेक्षा करी रहिथिले सेमाने आश्वस्ति पाई पारंती। सेमानकर प्रमोशन होई पारे। नूतन चाकरी प्राप्त होई पारे। पूर्वरु करिथिबा समस्त परिश्रमर फल आपनको प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। कार्यक्षेत्र रे एक बड़ सुजोग बा चुक्ति पाई पारंती, जहा आपनकर उन्नति पाई द्वार खोली पारे। अटकी रहितबा समस्त कार्य आपनकर चालू हेबाकु लागिब। आपण जो भी कामरे हाथ देबे सेथिरे आपनको सफलता प्राप्ति हेब। एही अक्षय तृतीया परे आपण किछि नूतन व्यवसाय आरंभ करि पारंती। आपनकर दैनिक रोजगार बढ़िजिब। पूर्व अपेक्षा आपनकर आय रे वृद्धि देखिबाकु मिलिब। आकस्मिक धन प्राप्ति हेब। धन कमाइबा पाई नुआ नुआ रास्ता आपनको मिलिजिब। संतान सुख प्राप्ति हेब। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा लाभ करिवे। प्रेम जीवन रे सुखमय समय अतिबाहित करिवे। भ्रमण सुख आपनको प्राप्ति हेब। कौनसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। गृह रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। विवाहर जोग मध्य बनी पारे। आपनकर कुंभ राशि होइथिले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तुला राशि। एही अक्षय तृतीया आपण मानक पाई अत्यंत शुभ रहिबाकु जाउअछि। माँ लक्ष्मीकर अपार कृपा आपनको प्राप्ति हेबाकु जाउअछि। आपनको समाज रे मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति हेब। क्यारियर क्षेत्र रे उन्नति प्रगति करिवे। सेविंग्स करिबा आरंभ करिवे। आपनकर समस्त आर्थिक समस्या दूर होइजिब। समस्त ऋण करजरु आपनको मुक्ति मिलिब। प्रेम जीवन रे सुखमय समय अतिबाहित करिवे। आपनकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। आपनकर जीवन रे केही नूतन पार्टनर आसी पारंती। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा लाभ करिवे। बकिया अर्थ आपनको प्राप्ति होई पारे। पौत्रिक संपत्तिरु आपनको लाभ मिली पारे। आकस्मिक धन प्राप्ति हेब। विभिन्न दिगरु आपनक पाखकु अर्थर आगमन हेब। व्यय अपेक्षा आपनकर आय अधिक रहिब। आपण किछि नूतन व्यापार आरंभ करि पारंती। आपनकर दैनिक रोजगार बढ़िजिब। विदेश जीवार सुख मध्य
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହର ଯୋଗ ବନିବ। ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ଯାହା ବି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବିବାହର ଯୋଗ ବନିବ। ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୂରାପୂରି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲାଗି ରହିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନିବ। ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ
ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣିକରି ଦେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।